कोर्ट की इजाज़त के बावजूद। ये तो अदालतों का भी काम है, हालांकि अदालतें भी अपने आप पर सर ये जंगल का माशरा आगे बढ़ेगा तो बात स्कूल की है। लेकिन मैं आपको बताऊं, नहीं मैं आपको बताती हूँ, बात हमारे मिलने की नहीं हो रही, बात कि इमरान खान को आइसोलेट कर दिया गया है और इमरान खान को अपने बच्चों से बात नहीं कराई जा रही। इमरान खान को लीगल एक्सेस उसके अपने लॉयर्स की बंद करा दी गई है। यहाँ पे समीर खोसा को आज उन्होंने मिलना था, ज़हीर अब्बास को मिलना था, सलमान अकबर राजा को मिलना था। अब वो चुन के वो कौन होते हैं, वो कौन है पीछे से जो फैसला करता है कि इमरान खान के जो असली लॉयर्स हैं उनको लीगल एक्सेस इमरान खान की बंद कर दो, जेल जो केसेस हैं उसकी कंसल्टेशन ख़त्म कर दो, फैमिली से मुलाकात बंद कर दो, लॉयर से मुलाकात बंद कर दो। पार्टी के मेंबरान से तो उन्होंने 5 महीने से इमरान खान को मुलाकात करने ही नहीं। अभी 4 बज गए हैं, तो क्या अभी यहीं बैठेंगे या आगे जाएंगे, क्या करेंगे? हमारी फैमिली तो अब पहले और हम तो इधर ही बैठे हैं। तो फिर क्या गिरफ्तारी आज फिर हो जाएगी? गिरफ्तार तो ये करते नहीं, हमने तो इनको कहा था आप गिरफ्तार करना चाहते हैं कर लें। यहाँ पे कोई असूल तो है नहीं, या तो हमें कोई वारंट दिखाएं, वो भी नहीं होता, या आप हमारे ऊपर FIR, और FIR होगी तो उनके पास कमी नहीं है। आपको पता है 9 मई की तो उन्होंने पूरी डब्बे भर के रखे हैं, जब ज़रूरत होती है वो निकाल लेते हैं। 9 मई की हैं, फिर 28 की हैं, तो हमने तो कहा कि पिछली गिरफ्तारी पे आपको कोई आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए थे कि आपकी गिरफ्तारी के डॉक्यूमेंट्स हैं, तो क्या वो डॉक्यूमेंट्स जो थे वो ठीक थे? फिर आपको होटल पे ले जाया गया, वहाँ जाके छोड़ दिया? डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाए थे, पिछली दफ़ा भी नहीं दिखाए थे हमें। तो जब बस में भर रहे थे हमें तभी समझ आ गई कि इस तरह थोड़े होता है कि एक बस में भर के वो आपके अपोजिशन लीडर्स को भी भर दिया और ख़वातीन को भी भर के तो नहीं लेके जाते। ख़वातीन को तो अलहदा वो क्या ख़वातीन की पुलिस आती है वो लेकर जाती है। तो वही से समझ आ गई है, इनको ये नहीं समझ आ रही इनको अरेस्ट ना करो, इनको जो बयान बैराने में छोड़ो। खुद तो ये सारे बड़ी बड़ी 4-4 गाड़ियाँ आगे पीछे सिक्योरिटी में फिरते हैं, खुद तो इतने खौफजदा हैं, लेकिन हम नहीं डरते। हमें मोटरवे पे छोड़ते हैं, बिल्कुल बैराने में छोड़ते हैं, हमें नहीं फ़र्क पड़ता। ये खुद हैं सारा दिन खौफजदा। तो आज भी ऐसे ही लग रहा है, यहीं से दोबारा फिर आपको गाड़ी में डाल के फिर मोटरवे पे छोड़ेंगे? हाँ। आमिर डॉक्टर साहब, कितने MNAs आपके साथ आए हैं? हम तकरीबन कोई 15 से 20 MNAs हैं। 10-12 हम यहाँ आए हैं, 10-12 को उस साइड पर रुका हुआ है और 10-12 MPs हैं, और बाकी कुछ रास्ते में हैं, कुछ जो है जैसे शानदाना गुलजार है उनके गनमैन से सरकारी तौर से बंदूक ले ली, और कुछ MNAs उनके साथ CP ऑफिस गए हैं। हम 15-20 MNAs जो इस्लामाबाद में। कोई डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आपकी आज मुलाकात नहीं थी, आप ज़ाहिर यकजहती के लिए इनके साथ आए हैं? बिल्कुल, हम सब। तो आप असेंबली में क्यों नहीं बात उठाते? असेंबली में भी जिस दिन मंगल को आखिरी दिन था इजलास का, उस दिन भी आपको याद है भरपूर बात की, पुरजोर एहतजाज किया स्पीकर के सामने, असेंबली के बाहर, फ्लोर पर, और ये एहतजाज जारी रखेंगे जब तक इमरान खान साहब को रिहा नहीं करते, जब तक फैमिली से मुलाकात नहीं खोलते, और जब तक हम पॉलिटिकल लोगों की मुलाकात नहीं होते। हमें 5 से 6 महीने हो गए हमारी मुलाकात बंद है। आलम इस्लाम का अजीम लीडर, पाकिस्तान की तारीख का पॉपुलर लीडर, जो जेल में नाहक कैद बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहा है और सैकड़ों असीरान उसके बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन इतना जुल्म कि उससे मुलाकात भी ना दे, ना फैमिली की मुलाकात हो, ना पॉलिटिकल लोगों की मुलाकात हो, ना वुकलों की मुलाकात हो, और अदालतों के बावजूद ऑर्डर्स के। डॉक्टर साहब, इतनी बड़ी अपोजिशन है, जिस तरीके से आपको वहाँ पे एहतजाज करना चाहिए वो एहतजाज नज़र नहीं आ रहा खान के लिए। हम पुरजोर एहतजाज कर रहे हैं जितना कुछ कर सकते हैं, और इसको मजबूत बनाएंगे, दीवाना बनाएंगे, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे इस एहतजाज को हम सड़कों तक। 2 साल तो हो गए सर, हम यही देख रहे हैं। आज चौथी टाइम पे मैडम की यहाँ आए हैं, कितनी पार्टी कितने लोग आते हैं, कितने टिकट होल्डर आए हैं, कितने अरकान आए हैं? नहीं, पार्टी की उस तरह से कॉल नहीं है। देखिए, अगर हम उस तरह से इज़हार यकजहती तो है ना, बहुत सारी कॉल का इंतजार करेंगे यकजहती के लिए। वो हम एक लाएअमल बना के, जब तक खान साहब से अंदर से डायरेक्शन नहीं आती, हम कोई कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहते। आप माइंड ना करना। आप खान साहब की, एक सेकंड मैम, खान साहब की कॉल का इंतजार करेंगे या मैम बैठी हैं उनकी हमशीरा, उनकी कॉल पे इंतजार करेंगे? पूरी पार्टी जो फैसला करेगी। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। जी जी।
آپ کالز عمران خان کال دے گا کہ میرے لیے آگے رہا کرو. میں تو ایک سال سے میں تو کہہ کے تھک گئی ہوں. چلیں میں آپ کو کہتی ہوں عمران خان, میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ عمران خان نے آج تک نہیں کہنا کہ آپ مجھے میرے لیے کچھ کرو. وہ کہتے ہیں آپ نے کھڑے ہونا ہے رول آف لا کے لیے کھڑے ہوں, آپ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوں, ظلم کے نظام کے خلاف کھڑے ہوں. بس یہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فیس سیونگ کرتے ہیں اراکین اسمبلی آ کے یہاں پہ؟ اپنی رہائی کے لیے وہ تو ہمارے جیسے لوگ ہیں, ان کی بہنیں ہیں جو کہتی ہیں ہمارے بھائی کو رہا کرو. باقی عمران خان کبھی نہیں, آج تک ہم جیل میں گئے اس کو, بلکہ ایک دفعہ اس کے منہ سے, میں پھر سے دہراتی ہوں, ایک دفعہ عمران خان کے منہ سے ہم نے نہیں سنا کہ میرے لیے نکلو. پارٹی کو 24 نومبر کو بھی نکلے تھے, عمران خان نے 2 چیزیں کہہ کے بھیجی, رول آف لا کے لیے نکلو, یہ 26ویں ترمیم کے خلاف نکلو, یہ پاکستان کے ججز کو بالکل مفلوج کر رہی ہے. آپ اپنے ججز کے لیے نکلو, آپ رول آف لا کے لیے نکلو. آپ کو لگ نہیں رہا کہ پارٹی جس طریقے سے کام کرنا چاہیے تھے اس طریقے سے خان کے لیے, رہائی کے لیے کوئی کام نہیں کر رہی؟ دیکھیں ہم صرف اپنی فیملی کی بات کریں. اگر ہم اپنے بھائی کے لیے کھڑے بھی ہوں گے, ہم یہاں بیٹھے بھی رہیں گے, ہم ساری رات بیٹھنا ہو, ہم 2 سال سے آ رہے ہیں, آپ نے ہمیں 2.25 سال سے دیکھ رہے ہیں. ہم یہیں آتے ہیں بیٹھیں گے اپنے بھائی کے لیے, جو ہم نے کرنا ہے ہم تو فیملی تو کرے گی. تھینک یو. میڈم آپ نے فیملی آ رہی ہے عدالتوں کی طرف آپ گئے, آپ نے بتایا پچھلے دنوں کے ہائی کورٹ کے جج جو ہیں وہ پچھلے دروازے سے وہاں سے چلے گئے باہر, تو ابھی آپ کے پاس کیا طریقہ کار ہے, پھر کس کے پاس جائیں گے آپ؟ دیکھیں ہم نے تو یہ سوچا جو کورٹس کا جو ججز کے ساتھ ہو رہا ہے. دیکھیں ضروری نہیں کہ سارے ججز بالکل مضبوط نہ کہہ کے تھک گئی ہوں. چلیں میں آپ کو کہتی ہوں عمران خان, میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ عمران خان نے آج تک نہیں کہنا کہ آپ مجھے میرے لیے کچھ کرو. وہ کہتے ہیں آپ نے کھڑے ہونا ہے رول آف لا کے لیے کھڑے ہوں, آپ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوں, ظلم کے نظام کے خلاف کھڑے ہوں. بس یہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فیس سیونگ کرتے ہیں اراکین اسمبلی آ کے یہاں پہ؟ اپنی رہائی کے لیے وہ تو ہمارے جیسے لوگ ہیں, ان کی بہنیں ہیں جو کہتی ہیں ہمارے بھائی کو رہا کرو. باقی عمران خان کبھی نہیں, آج تک ہم جیل میں گئے اس کو, بلکہ ایک دفعہ اس کے منہ سے, میں پھر سے دہراتی ہوں, ایک دفعہ عمران خان کے منہ سے ہم نے نہیں سنا کہ میرے لیے نکلو. پارٹی کو 24 نومبر کو بھی نکلے تھے, عمران خان نے 2 چیزیں کہہ کے بھیجی, رول آف لا کے لیے نکلو, یہ 26ویں ترمیم کے خلاف نکلو, یہ پاکستان کے ججز کو بالکل مفلوج کر رہی ہے. آپ اپنے ججز کے لیے نکلو, آپ رول آف لا کے لیے نکلو. آپ کو لگ نہیں رہا کہ پارٹی جس طریقے سے کام کرنا چاہیے تھے اس طریقے سے خان کے لیے, رہائی کے لیے کوئی کام نہیں کر رہی؟ دیکھیں ہم صرف اپنی فیملی کی بات کریں. اگر ہم اپنے بھائی کے لیے کھڑے بھی ہوں گے, ہم یہاں بیٹھے بھی رہیں گے, ہم ساری رات بیٹھنا ہو, ہم 2 سال سے آ رہے ہیں, آپ نے ہمیں 2.25 سال سے دیکھ رہے ہیں. ہم یہیں آتے ہیں بیٹھیں گے اپنے بھائی کے لیے, جو ہم نے کرنا ہے ہم تو فیملی تو کرے گی. تھینک یو. میڈم آپ نے فیملی آ رہی ہے عدالتوں کی طرف آپ گئے, آپ نے بتایا پچھلے دنوں کے ہائی کورٹ کے جج جو ہیں وہ پچھلے دروازے سے وہاں سے چلے گئے باہر, تو ابھی آپ کے پاس کیا طریقہ کار ہے, پھر کس کے پاس جائیں گے آپ؟ دیکھیں ہم نے تو یہ سوچا جو کورٹس کا جو ججز کے ساتھ ہو رہا ہے. دیکھیں ضروری نہیں کہ سارے ججز بالکل مضبوط نہ